अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैंसर यानी बुर्ज सरतान के बारे में कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर का हफ्ता कैंसेरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैंसेरियन आप लोगों के लिए ये वीक जज्बाती तौर पर गहरा, अंदरूनी तौर पर एक्टिव और अमली ज़िंदगी में ज़रा आप लोगों को भारी महसूस हो सकता है। सन इस वक्त सेजिटेरियस में मौजूद है और ये पोजीशन आप लोगों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम के दबाव और सेहत से जुड़े मामलात को नुमायाँ करता है। इस वीक आपको एहसास हो सकता है कि ज़िंदगी आपसे ज़्यादा नज़्म ज़ब्त, ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा संजीदगी मांग रही है। आपका रूलिंग प्लैनेट मून इस वीक बहुत अहम किरदार अदा करेगा क्योंकि आपकी फितरत ही जज्बात से जुड़ी होती है। मून की बदलती हुई पोजीशन आपके मूड, सोच और रद्द-ए-अमल को बराह रास्त मुतासिर करेगी। कभी आप बहुत ज़्यादा हसास होंगे, कभी खामोश और कभी दिल चाहेगा कि सब कुछ छोड़कर बस सुकून इख्तियार कर लें। सैटर्न इस वीक में आपको ये याद दिलाएगा कि सिर्फ जज्बात के सहारे ज़िंदगी नहीं चलती, कुछ फ़ैसले अमली बुनियाद पर भी लेने पड़ेंगे। ये वीक कैंसेरियन आप लोगों के लिए दिल और अक्ल के दरमियान तवाज़ुन कायम करने का है। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर के हवाले से, तो कैरियर के हवाले से ये वीक कैंसेरियन आप लोगों के लिए थोड़ा दबाव वाला हो सकता है। सन की पोजीशन ज़ाहिर करती है कि काम की जगह पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं और आपसे वो काम भी मांगा जा सकता है जो पहले आपके ज़िम्मे नहीं था। इस दबाव की वजह से आप थकन और बेजारी महसूस करते नज़र आते हैं, मगर हकीकत ये है कि यही वक्त आपको अपनी सलाहियतें साबित करने का मौका भी दे रहा है। ऑफिस या इदारे में आपकी मेहनत नज़र तो आएगी, मगर शायद इसकी तारीफ फौरी तौर पर ना हो। किसी सीनियर का सर्द रवैया आप महसूस करते नज़र आते हैं, मगर इसके पीछे बदनीयती नहीं बल्कि इम्तिहान हो सकता है। सैटर्न की पोजीशन आपसे कह रही है कि जो लोग इस वीक बर्दाश्त और मुस्तकिल मिजाजी दिखाएंगे वो मुस्तकबिल में फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप कैंसेरियन जॉब स्विच करने या तरक्की के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीक सिर्फ सोचने के लिए बेहतर है, मगर फ़ैसला करने के लिए अभी वक्त लें। जल्दबाजी किसी भी मामले में कैरियर के हवाले से आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अगर बात करें बिज़नेस करने वाले कैंसेरियन अफराद के हवाले से, तो ये वीक आप लोगों को मोहतात हिकमत अमली का तकाजा कर रहा है। आप फितरी तौर पर जज्बाती फ़ैसले करने की तरफ माइल होते नज़र आते हैं, मगर स्टार्स की पोजीशन कह रही है कि कारोबार में दिल से ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी कारोबारी पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं तो इस वीक बातचीत ज़रूरी हो सकती है। कोई पुराना मामला दोबारा सामने आ सकता है या किसी वादे की याद दहानी हो सकती है। मून की वजह से आप दूसरों की बातों को दिल पर ज़्यादा ले सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हर बात को ज़ाती ना बनाएं। ये वीक बड़े मुनाफे का नहीं बल्कि कारोबार को संभालने, हिसाब किताब दुरुस्त करने और बुनियादें मजबूत करने का है। अगर बात करें कैंसेरियन के फाइनेंस के हवाले से, तो माली लिहाज से ये वीक कैंसेरियन आप लोगों के लिए मिला जुला है। पैसा आएगा मगर इसके साथ अखराजात भी आएंगे। मून के असर की वजह से घर, ख़ानदान या किसी करीबी अजीज़ पर आप पैसा खर्च करते नज़र आते हैं। वालदैन की हेल्थ के हवाले से कोई इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है और आप दिल की वजह से अपने बजट से बाहर जा सकते हैं। कुछ करीबी रिश्तों की ख्वाहिशात पूरी करने पर भी आप लोग इस वीक में पैसा खर्च करते नज़र आते हैं। ये वीक आपको लेसन दे रहा है कि माली तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि हद में रहकर खर्च करने से आता है। अगर आपने जज्बात को काबू में ना रखा तो माली दबाव आप महसूस कर सकते हैं। कोशिश करें कि इस वीक में अभी से बजट बना लें ताकि आने वाले दिनों में आपको मुश्किल ना हो, वरना अगर इस वीक में आपने बेदरेग पैसा खर्च किया तो महीने के आखिरी दिनों में आपको परेशानी हो सकती है। अगर बात करें लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो रिश्तों के मामलात में ये वीक कैंसेरियन के लिए बहुत हसास और मायने खेज है। चूँकि आपका रूलिंग प्लैनेट मून है, इसलिए हर छोटी बात भी दिल पर गहरा असर डालती है। आपको ये महसूस हो सकता है कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर बदले में वो तवज्जो ही नहीं मिलती जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। ये एहसास अगर दिल में दब गया तो खामोशी से शिकवे भी आ सकते हैं। स्टार्स आपसे कह रहे हैं कि दिल की बात दिल में ना रखें, मगर इसका इजहार नरमी और समझदारी से करें। अगर आपने सही वक्त पर सही अल्फाज चुन लिए तो रिश्ते में बेहतरी आ सकती है। ये
یہ ہفتہ رشتوں کو آزمانے کی بجائے سمجھ کر چلنے کا ہے۔ جو لوگ اس وقت سنگل ہیں ان کے لیے یہ ویک ماضی کی یادوں کو تازہ کر سکتا ہے۔ کسی پرانے رشتے کی یاد، کسی ادھوری بات کا خیال یا کسی شخص کا دوبارہ رابطہ دل کو ہلا سکتا ہے۔ وینس وقتی جذبات کو ابھارے گا، مگر یہ جذبات مستقل فیصلے کے لیے کافی نہیں۔ یہ ویک آپ کو سکھائے گا کہ جب تک دل کا بوجھ ہلکا نہ ہو نیا رشتہ مضبوط نہیں بن سکتا۔ خود کو وقت دیں، خود کو سمجھیں، تبھی آپ زندگی کو بہترین سمت میں گزار سکیں گے۔ شادی شدہ کینسرین افراد کے لیے یہ ویک جذباتی محبت بڑھانے کا ہے۔ جذباتی قربت بڑھانے کی اپرچونٹیز اس وقت اس ویک میں ملتی نظر آتی ہیں۔ آزمائش بھی کہیں کہیں آ رہی ہے۔ شریک حیات کی کوئی بات آپ کو زیادہ بری لگ سکتی ہے یا آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھا نہیں جا رہا۔ مون گھر کے ماحول کو حساس بنائے گا، اس لیے خاموشی بھی بوجھل لگ سکتی ہے۔ اگر آپ نے بات چیت کا راستہ اختیار کیا، نرمی دکھائی اور شکایت کی بجائے احساس کیا تو یہ ویک رشتوں کو اور زیادہ مضبوط بنائے گا۔ اگر بات کریں کینسرین کی ہیلتھ کے حوالے سے تو کینسرین اس ویک میں آپ کو ذہنی اور جذباتی صحت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جسمانی طور پر اس ویک میں آپ ٹھیک رہیں گے، مگر ذہنی دباؤ، بے چینی یا نیند کی کمی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ مون کی وجہ سے موڈ سوئنگ رہ سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ خود کو آرام دیں، اپنی روٹین بہتر کریں، روحانی سکون کی طرف آئیں، پانی زیادہ پئیں اور کام کے ساتھ ساتھ اپنے آرام کا بھرپور خیال رکھیں۔ کینسرین اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک پڑھائی پر توجہ مانگ رہا ہے۔ دل پڑھائی میں کم لگے گا، ذہن بار بار بھٹکے گا۔ سیٹرن کی پوزیشن کہہ رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اپنے جذبات پر قابو رکھ کر مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھائی پر توجہ دینی ہوگی۔ وہی کامیاب رہیں گے جو پڑھائی کے معاملے میں مستقل مزاجی دکھائیں گے۔ وہ اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی معاملات بہت شاندار ہیں۔ اس میں اعظم آف دی ویک کی بات کریں تو کینسرین اس ویک میں ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا حلیمو یا سلامو ضرور پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک آپ لوگوں کے لیے اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ آپ کے دل کو سکون، جذبات کو توازن اور حالات میں نرمی لائیں گے۔ اگر میسیج آف دا ویک کی بات کریں تو آپ لوگوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ ہر احساس کا اظہار ضروری نہیں۔ کچھ احساسات صبر مانگتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اس ویک میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اوور آل یہ ویک کینسرین آپ لوگوں کے لیے جذباتی سمجھداری، ذمہ داریوں کا کچھ ادراک، رشتوں میں نرمی اور اللہ پر بھروسے کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اگر آپ نے دل اور دماغ میں توازن رکھا، کسی بھی معاملے میں جلد بازی سے بچے، جذبات کو صحیح سمت دی تو یہ ویک آپ کو زیادہ مضبوط اور پرسکون بنائے گا۔ کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں تاکہ کینسرین آپ لوگ سٹارز کی زیادہ سے زیادہ پازیٹیوٹی گین کر پائیں۔ کوشش کریں کہ اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں کیونکہ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے معاملات کو بہترین نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔